Assalamu alaikum monsieur Adama Darame lenki o yan kanga kuma ngiri namman chane ke bismillah gni jida FM ya kuma donc ser khorana nga tuwana nyana nga fumbe gni egyptologue kara orawtini khadinga agronome nyana nga khalenki kuma oria pour onatu fumbe suga tangana kati soninko ibremo soninko ngirrekhenga do fumbe bega soninko ido firawuni nahanga kuma oria bawana kentuwa kunga mahanga oga maslanga kinga moko siringa kari oga jofne kenchu kunga ona question fana ke trindindi fana ke gen fumbe be kenya monsieur Dramé Allah wa du bagani ni maro mundanga ni khwa angen serebe kunga nam bismillah jara bon mama nanga yere ngani fo sumu la kenya parce que journaliste sunu ran kinye tu sunu akama ko hen iri kata ai imari kata ai anda kati ai trindi parce ai trindi bon o tarikhin ay tindo dambe bon dan go ga dangi armare mi gar dabari a kebe gari ni ana kinya ana kinda sai an gara kebe ba dile ke vraiment li nda mo si anga yere bon nke mbaka delibe to ngani madini jaja to ni adama samba drame mbaka madini jaja ay ko do le département ñay mon Saint-Louis région de Saint-Louis mon bakamune nda étude primaire la barrière la carrière mon la franco arabe ni la franco arabe ni kem pale ndaga noxetia alors noxetia ngara ni continue mo ngak ni breve ni sini ndani ngara bourse kita ngara ga Egypte ya bon xala mo ni ga jana ni ra ko mo ni lerini pato on hadi multain ngoli société de gatan national sonader société nationale de développement rural bon fangé quatre sous notre Sénégal fangé quatre ni région ko sin ni ato on hadi rosso ni gorgolia ni gidi ma région on ni buraya la watte ba non ani ebe makesini adi buraya kem pala ni dum ke no gani mi akati gani ya démissionné ngolé nga ni leri Sénégal bon angara hibbe ko o wana ni fofo jopana on ti radio pono wi mi moy o yi min ngani kebe ngani misra kenken bon ndo ka fo ben gani mo yari sen ko mari nden ka fo ora kenci gindi o kar sen kan annen chakna geli kembiri wani ce hannun da gara sun kan kan ne imprime na kisalin bagandi a safande yan sun kan kanin bon on karawo ce fandiyan ken palori maliro maru après mbani da wagaru dambe dabari ya da ko wagaru dambe ken palle ma sun kan kanin ngara ndo jagande ngami bon angaro point be yare avec mani relation odo aton kadi sirano toke ila bolundia yala kotu wari fa ra ana yala wari yanta kono mo sino arabunda ko iti firauna bon français ti pharaon anglais ti pharaon bon ku to no sikki awure ni firana nya ma ay firano wogati tunka wode manga wogabi kiyenga uti ni manga kati bon firano nga ikunda wari nantiti firana en terembe ga kana ke hiri ado firi se hada mare ne kebe ga surun firi o ku ti sagi tin hiri chrétien ande chrétien hiri senyan firana ken to ni de kenyaro tun kasu ga ni tawo misran ko anga ni fankama be ga ni tawo bon ikun manti ni fankama ni hakama firana family ni hakama be ga na tawo bon onan ti kamo siki tan na gati do karago hakama agani fankama kenyan tawo bani su to ona a jopere ti firana kati magani ne firana ni bon kenyan yala firana to lay yel firana kani kunu yani monsieur Dramé donc oro maslange ke no nga dugane ke su no nga kunga allo farawon nga nako firawon nga nanti to hoke
sonin kan to nyani ibugu donc sonin ko bugu kun firawuna lenki kunga anken daga Egypte fumbe be gani igati ni glyph nga hieroglyph nga donc xanne kebe angan kanta tunu pour anakata firawuna kunu safandu ko tunu lenki anken di ken khara andi ken andangi kankile ba an katana ken bauna to nan pinyani ken ngai fokan nan tuya pour anakata dangini anke nga ndangi kankara wala andi anjofe koni miga ken to ko kinanga jara ton kali nga dangi tikilebe ani ko tambe nga demuro mise no so ni kala point comme kali ko randa ko inde laro mise no nda sirana to ko ya gawari to ingala bari bonga siki nga mu ichikani akhnatum dangi kenga ndaga nda to tanam la to no ko to ya tan kaman to no ko niga akhna tun ki min ko sakele ti akhna tun sin kan kan nan kawade anda hada mare menga yoga na yina nga ari nan ta bana ku agari kundu ki khanya do ko kanna ngiri no nyai ma lenki ngano gombe na lenki du connect bon tu dois bunundo fonku du ci lenki ndi la sama mo gombe la sama yenia nga katu xamne ke xaranga sere min xarawundi ba xamne ke xara sere min xarawundi madagal le ko la sega din xarawundi mais nda xamne ke nga da kitabu be sagara kembire ya kitabu muru nga kinu ma ntage yo kitabu khobera ko nga kitabu muru xamne ke nga ko tuku xaranga ban ya ni kuda glif fi i ureni so nyakandi me glisi ni meni sirifi graf anganda grekan kanindi grek ndo utwai fi khake ya ganya firi arabu kada harfe da wutu hi khiri fi anya herisi harf akuna harfe nga araben kali bon ya forte ke utwai haga ni kede oga khirini glif anda firi fi glis ana lesa mu kusiki wari lesa mu kusiki sigire nganta di baten an akulu udenya anto oy kenu odigami ndagi kharaketa ngi kharanga bana ngi kharanga bana ngi tu ngari tunu umbe ngeppe ke tangaro no ifacha dindi dagani sepe wadi kebe mu lo mu tagere no mu ngudi ngeppe ko tubani wala daga nata gawari nani tuano nga qui dagani marcher en français kunati si c'est courir kunati c'est partir bon ngati daga kenni partir ijagande wabu ku jagande andi jagande ke jopa Egypte de liga Egypte la jope lettre mu ko aranga pyramide nu ko nga ron be pyramide ndi ngata le livre dum fay kendi agronomie xarani ma am ho bonday jopa la gam xakuna ma fo gabe ki ngari murtani nga golle jopa jepporon bibliothèque ni khadi nga hay ma alla gi ci cheikh handa ci kitabe to ngoni parenté négro africain parenté bon gara ki indi kitab ko tambi ni c'est Dakar daga yakini ay fan ngaro cheikh handa ga gollu ber bara da kitabu ndi yogo mu bagandi ngi hay ma alla ko ci ngene livre ni complet nga ay ba ru tay sadaga fati ngaro 88 1988 kembe 40 fati sine bani adan 87 ans album bon livre ke ko sa ke livre ngala ki da la mo tan hati ta livre kama nga hay bon cheikh anta gara porte sou kita ngala nya gara kita égyptologie no woni asu fe nga hadu ça veut dire que sanku agana sanku wari pour on dit sanku no mbir mi sanku no o wuti na sanku ni meni fubi angando amugunjiri ko na magangariya ta to ko kadi sirumu na magangari sanke o kuti sanke nya ko yinti sanke nya bon ado we bono ati bono sa bon c'est un tu bonanya tu bono aga kun ko tukita ngara dictionnaire ke mu pay ere nga be ngal on go ando jette ke da concentrer ça maintenant ça veut que nous avons contact d'avoir do internet a dindé no trop
ana to ko c'est souvent mu yana to on ya lenki anga dan internet anga to on go dinkita bon lo internet ya kera nda men jenga umuru ndo egyptologue mu benu waduna ken ko ni groupe mu benu wa goli to ngaka har tele ki ndanga diga mu wax tele groupe yo ko hetta on Amerique wala France wala ko iga diga mu so nga kanen kam iga diga mu sira on kanen kam iga daga na kuna no ke porte ni kay kuna no ke kay ke te kay no ke kay ida na me har tele ndanga diga mu wax tele bon kun groupe na ngara content dia ngepe akoni yana da ke kanni be akanya ci mana kara ke xamé makara abirantinya itiken kanya ko ko nti duna savanga non fu sa utina xamé kara nti xamé ke makara an sen kan kan itino africain ngo bobu nge kenko bon ogana jilia amber adon jilia amber umberje français nyami jare an dunga bagandi nanti ke xamné africain xamné xamni ki ni ak xamni nanti farawonu go xamni ko xamni ke ko fara mi xamni bon Théophile docteur Théophile Obenga daga aga Congo ni banyo ada Obenga da dans les langues bantu xamni daga ci bantu xamni bon ad jana alors ko gad way bon ken to mu ñaara ngada Congo sinembe ya sinda so ni gonna katti ato ngani poto e inti poto ken so ni xale ken so ko ñanda jam to xala jam iti non ko xati ni poto nya poto ko ko yo wala no jinga no janga tan poto bon so ko kin quartier de Brazzaville inti bon xanni ke ngada Congo len xanni nga ko ged ali ci ged ya ha odi sumbal inti ko len ken ci sa xanni sen ken ko wa de ñanta hoy mais problème nga joppe ndo to an huga me kitale do waro hundi onan tikera o benga Cheikh Anta Diop bi adi khadin dawari Abubakar Lambi Abubakar Lambi be ya ene kande agadi khallen dawari agadi dawari ku susu ndani ikundo tiwabu ku susu problème ni igati kebe da pronom kebe gadi septembre har mara men to mbatte do mbatte wana inke launti nke anke ake oku kaku iku kenta kanku tukuji kon faraun na kako nke anke ake oku kaku iku comme non pronom sonike yo kukuna Allah ta kita wol fon kali Allah ta kita banfundi Allah ta kita kanni fudi tuna ken woni ala heji sonika kamenya kenya ni phrase ke diga ta igadi ya mutama keni tie nya ya ken tie nya ran kan ne garta ikulan tay ya renga ti ketete dessin na sifiant kuna ti cher kuna ti kala na non keni phrase compagnie sur le canin keni tie ça c'est de la viande bon ken du kuna démonstratif du ko adi ya ti kubuda korinde aga démonstratif isusu ke ku kitere kuturu ku sunti kun kanuni isuna so ngaka nyambo ma ko sa ko linda kala so ngaka nyambo njoppe groupe mu ko goli France groupe mu no Angleterre groupe mu France bon ndadi am ko ida bon groupe mu ko kuna groupe mu golu kayino iti ke c'est suma de ke ko la iti iwon ka don iyo gonu ka dundrao ke kuna o suwa wul aga na tam kulen to mulla iti ke ko civilisation ko re divinkawo aga ni divinkawo civilisation ko re jaga famille ñam travail akura ket sala mbine mbane tuudi jaga so ngenya ne ke debin ka situation de angana tiga wure hala mare men hon kulle suwal nyenya en kama ga ci so ko wala golu wala misra anga be hay ke lenki annan nyen ci dina an kan kenya no qur'an gonde allah ya tini ka tere anam pay du moyen ga ma annan tere annan daga fay anna fay so be garo sama dunaji yero golu gorde de bari on na ko na marase banako les 14 merveilles du monde bon hinu tamido na atobe li dunan ci ma denci iga favorta fofo dunaji gollengal la sama ala sama tenyani hala mara mengar da bari famul ma tani ñerunuku ancien historien bon ñeru la garuku kun ho kurumbo kwai kubo ga igazuna ko ma ke lenki bon angana ñeru ka so ko hay il faut que montonga alini marakai ali yati la pyramide mara sera un nya khili maranya so ngona khili maranya ani
kubi khore ke de yara taga ya kubi khore ke de taga igani ji rullo nan ko sirana ke de ya tam tore nya taga na sinu tammi yugondi xalle taga tampile sinu ngondi kubi xalle taga tanji ke sinu ngondi aga na faati ko tonde kem mara ke ina inta ji de rona ina kenyoku afurege ina rondi nonne afurege imeru nonne ina yokube ay tuga nyama ka kandi ina rondi no ina gide ina tere parce que kun sokon ko yen nanki la awarimu wonki takalla yonki agan yonki takalla hatenga kalla mi ngande ki digamo ko haten kala angi kundiga mu safande ngala platina gilli kanninga donc angi ngi daga andi wori nanti soni ke sen ngal xamni akule yo donc lenki kundu monsieur Dramé odi woro ko nanti tuano gobu gri pour inatu fera wonun ko komi baniniya xamanne xanne banini donc so gobu gri xannu gobu gri nanti ko xannu yogo nati kunyani lenki alla noya ankenda ngani angri andi woro ko bawna même angri livre ni ben bagandu ko andaga mana lawanda ngani na nyile gilli na nyila ko ni duna xari nanti ke xanne soni kan xanne nyani donc ando kun kamani katame fam kan comme professeur Lamke banga ko ba ko voilà ñu men alors Cheikh Anta Gueye Drabrin peut-être lam daw mi kite téléphone xatfu ngara fofu sax nga xeyna da nga ni par internet yi awatale awin jabini ati ke daro ikitabe ni nan titi Cheikh Anta Khade ma ko ikitabe ni nation nègre de culture Cheikh Anta da ko ma ikitabe la garin di nan ti ke ci mayendi isi mayendi ke xanne yana tun xanne jagay di ni ay xanne be gan ci tonta ani xamni be amati ani xamni be ganti donc Boubacar Lami mere ken confirmer il est venu les peuls du Nil ati awan gondi ila safa nantiti so ronna jaga den dabari so ngan xamni yana jaga wani ni anti to ta xanu fo xanu agati anti to la gara mi ke te wontara ngani ke sikkan taxin magalenci mi fay ho xeynanda aga su aga be télévision kara .com li ngana ay ndaxino origine des sunike aga da bagandi copier c'est tout la vie andaga lo internet ko yo ani ke ante ti abega ma origine des sunike ay to kara .com la définir lance à travers le monde c'est tout kan tiagi na confrontation ngata ni égyptologue ina ni on a télévisé duna suga hay chaîne télévision duna suga tay na kaman tigindi minute bang na ko ay na tikeni to nyakamenya Allah tay kisini na tikeli so nyakami égyptologue be gani tuana aga lawi une confronter ndaro no diti nyani nda lancer jeli la wa de lever ini contacter ay internet ko ni ran bon lawe khantin da kay ci keke genti idune bon lam ndo lam digamu mena ga atinda idune na so nyakami parce que ngara ikira ko tisi da fulan kanyen bon même ko to an kuma iya mo ko sa ndaro ko de magala wadma nga bubbe ngati bubbe sasa bubalde kulunti ni bubalde nya ngana bubbe angani sukku to alay bubal na bubbe firaun tin bubba ya ube nuga kayindo bubba yenga adi I kapame ngombe buballen kafu me mais ikulante kafu me ke yerta ken tun me ray buballe ke tun bon nda ken exemple nga benya kenay ma ken ga sakay nanti to mutu ngem lenki so saka hankan do kenga ato minne on kullu ku ga parale on kullu ka divja Angleterre ya yo hayno kum dina di batenye bon yo hayno kumbara I parati mania I parati infériorité sur la race ça veut que nanti kabila nyani kabila jaga so ngomnya ni kam pro yande grec mu karambi à travers grec ou gar civilisation bon ndake mbangandi poti banan ngara ko yida kenga cengani ke poti arazo dunga nanti metara tere ni son takani tere metara mbana ngana wudu ngana kancene aga tebe dabari aga tebe kancene metara ke ayje be kemme a kancene atike diga mani sen ngam nti metara grec mun de ke porte wudu il gagne mettre comme ça collé mo kancene bi fo mettre bon angani tiri na donc instrument yani jakante grawu da saha ama il a dessin c'est clair avec son nyani metera dala ke ko ya ko kubuga ni
sero koto ma ici nan ke diga mo ko bien ya ga grek nun da ke suuda ay ndiye ke suuda ay tagande mo on tuye utwai dina de utwai ido sura kun tu susu moyen-orient secret de gagne sur comment anda ku mara goro be ni tara ni yi lenya sawan na yi lenga ga ben sawan ondi ina lenga ga arab nu parce que c'est le nomade ani kidina kanno nyami idi na nu iri sugundi jagondi inyo go mo nyanda yam bunni dulle nga nyira nyari kapto yi ken ku lenya yusuf krisan ondi yusuf krisan yusuf di ifo bon yahud nu nyani iri yilu xobe oy te suka yusuf ke san kala ko ana iri yilu nyaaw iri yilu nyaaw ko bu son gonga ina daga ida kan na liye kuna ila gari ni taw ma mi ganya na ministre ngi me ko marani ministre amanya tunkay de hatta na da ya tanya tunka amanya na tunka bane ato kon ta tunka ngu ndanda ka musiki ta do karabo tunka taw isunu son kan to nunya yusuf to kon ta kayni yusuf ni ministre ngi no min ministre ngi aga sikilo marani ke banani yo lenki kunga andi tokoni tanani bagandi firawun kanninga kunga igoma hanga inti khanni tana suma ken toko kunga oratini andi ko nanti dopa ayano gado khara nanti sonin ko nya fongo hannu tanana gedo wutu duwa kha andi ko khadinga nanti kenga ani firawunin kinya ma sonin ay asui sonin ko donc lenki kundu orawa kongo angiri digam ben su kongo danga nanti ala bante nyani sonin ka hunga farawunin kinya ni donc sonin ko mbogu farawunin firawun liketa onanta amman tage kimi firawun ke da araban kadinga an tage kimi firawun nyan firawun nga ibugu bo sonin kan ni bugu firawun kan nyadi kanne be ganya kono ani soninke kubu ga yinu sonin gonya kun chori gokuna kwaidi ande zembe kun chori gokuna voilà kebana Egypte kebana no aga sud d'Égypte bon de qui a presque troisième capitale ou quatrième capitale ku de bokore be ya misra mo ana ba mo gon kitenye aboni Aswan na kindi Aswan arab nu me grek nu nyandi sama kunti so on nga ke to be tili soni raun nya tili soni baray soni ga et ikunti to oke SWN parce que kembele ina S nya sana ina W nya ina N nya sigire mani sigire kan tonu na angana ke prononcer ana prononcer comme W nga S ndo W na antini soni wala na soni wala na sono grec nundo la ado latin fusu ida me soki pate ko ni mo arab nu nga ijiga min ta gaba jopente asma yoko sa alif ke kai alif isageti aswan eske aswan kendi kuna ida esketi ida waw keti ida en keti waw ke aga ni duveke ida ri kende bani son ko nga fero bon o fero go kambi bon ngara sino ku fay sino kubuga khaneke est-ce que diga mu masake o ku fande o gille no wala ani khanne no gondi lenki kan na nduguta idiga men su bega de misate ne nduguta ku bega de misate ne kitabu no gondi avec ben kidum kama il su ka wani texte kun texte idiga mu benu gadi nduti sana tanga day wujine do kamo sikilo tankaraje derey 42 ça veut dire page agani 5 tomes peut-être il y en a imprimé 5 tomes de 300 pages 300 bon voilà 250 pages anomu ken ni on dit wujine lagare abigo wujinu nyeri sinan isari yeru sana wujinu filida ken wujinu karajanta o girino no kambi ke ayna jagande ngai wagadu oga girino hakati be mo garini wagadu sigidi est ce que oga girino wujine lagare nyai wujine lagare wala wujine hilandi lagare parce que wana yirgande ko tan sana jofana wujine wujinu otina wujinu siki wala wujinu nakati na wujinu fili wana wujine siye sado isaga karene bon nkesi men parce que portube ngari susuwali fofo gina konno asuwo kanindi ke mulenya kanne ke ni kande jay so ngande lan tay dakita
kori dat kita kenya ni ngati inconnu aranda hay wajen gondi sit ken won ma wala ni ngala won ko na ta sun ko immigration datuna c'est inconnu yo akakuna abisi mania hinu hidi dabari edan hidi ijumo wa nanti siko nyame sara gondi est ce que c'est nous nga ma tani ni kuti karonda ka kawai bure agani fanyenga kawana name ngantaron wame taron wame ngantaron ko Yusuf kiyenga aga sara ngani chinu nyei warini yilum takitene fo fon takitene wame daron do cingo sokono wame nyei wame ke anani dulli bure nyaaka gari dulli bure ngari kabila ta andinga usalo suwa kalaire haro yunda indaga hangemu daga famumu bon ogatu wagadu hendi mo gombe wagadu fusandi mo gombe wagadu burujuma wa légende de wagadu buruju légende wagadu kini wi dal non très important kenyani na soron kerin ka biri a kenya ka agani kartige jamba kebe agani campini aga kilen ko yiya aro tumi je be gani tumi nugunema aga combien de kilomètres fonga en sumbuna tumi nyani terene wuleda kardige jamba nga daga na kamunga o fergo o ga daga ndi batenga ça veut dire que il y a ni radar les deux radars radar be se ngara créé de l'équipe c'est une machine taille il y a une télé il y a kilen ko yi mi ga ki daga ora famu fili wari il y a akatia les gens nga ko mo il y a akatia ti daga il y a famu fili wari famu ko fili an fleuve Sénégal ado fleuve Niger ado kolungo gobungay kolun xawo su bon lenki jilla ko nga sen go nyanta ko nan gondi kenga dellen ko nga o gri fanyenye o so on fanyenye ori o tawu jilla ko nyaka wala jilla ko tura kundu nyani ko nga donc kemure ni ananti sonu ko igi taxo Égypte no kumbe ayani fleuve Nil ke igi girdono nga ko nga ina nyileri ti Afrique de l'Ouest edi fangu nyani no Niger kati fleuve Sénégal ke ko nga kata horon yo haru do fangu ko da taw Kenya yo donc lenki ko nga maromu odo sir khoran dome agani professeur Adama Dramé ko nga aha égyptologue ngeni on a iletini agronome fo suga tangana kati so xoyen xibaare sara lenki ayando bisimila ikanga odaga masalanga soninko nga gigir rebe na la wara ma lenki otaxo yega ko nga odiko nanti soninko nga ibu firawoni nyaku nga bawna firawoni nga xanne su ko ngo ma lenki kundu ken xane aya fay soninko mo nga nangiri dono ko nga ma xotanga kawe ngar Égypte gigiri aswa nali e kumbi donc lenki monsieur Dramé soninko nga yirino kumbi iri koni xabani ni dono nga bon iga kono mogombe ugara safanda no mogombe ga jefe aga la gana daga tamsil nyan di livre B ala l'histoire de l'Afrique de l'Ouest ni tawten ni ken kita day Jibril Tamsir Nyan diga mu ngol ado ni kay ni gala ga murteni ya bre murteni ya ngala batu be wari mo batu be ngari koji na utu de bonna historique mo ngol ci shit wadan ado singede empay normal ke ngeni odo maroko bari ana tuwa on dinan ti te bum fay maroko ci bamrun maroko ande garu muten maroko bamrun so ni kan debu nyani hay no hay kelen so nga kan be ko ni maroko no golti so ni kan kan ni ga ko no maroko no golti murunda non ci gizo ke maten bon kilunga ganinga jeji batunun tay batunun tay train tay ani aton kadi train de suronga fashion tay kindran tay so ni daga na nyoko monya kama ado seto ni dangi ci kulbi ay bani ni jonkoy Marokia bani ni jonkoy Algérie commerce international ni ku nyoni wa kumbi gani tamudo filonga kadi kumbi tamudo filonga commerce ndangi ci ku filay transsaharien o tin kenya da commerce transsaharien aga saran kutu anda bari han soronga sagar ganti batun ndo train so ngara ko sa to on ay kanda woga bi lampundi kanda so ngom lokoso adi lampundi tant que kilu khoro train khoro ma sagar daga no bangen train wala rani o fleuve Sénégal inani igara jaga bato khoronga danina no gondi
c'est une colle qui économiquement il va tout monde parce que qu'il est attends infrastructure c'est important bon denki dunan gondi a important ten anga zone to an manya enclavé an manya dingira be ten denki so ngara kuna o ten tonyen way na ale kan bon ana ko mali ko ten ana ko museni ko tan ana ko côté ona ay gambi ona wayne gambi ke enclavé mo aussi mais o enclavé tonyen bon o atakan ten bon kilu bengo o développement likno ila joy anta dañi to kilem bon ken trans o sayet boy kenya le ton gonga daga ma Maroc no onti ide bu ni men ya fon sen gade gili patin Maroc ku debu ni ko ko sen gande bu be ga au sud e ha na khara ana ba khara ni ngir ci nord ni ado développement pour gili nord ni ils sont au sud enclavés dans des petits villages no ha so ngontu mo onde ken mo an angana ya hakena anari ngati no gombe singede ken palle andaga t-shirt ni go situation soudano c'est une considération khakuna wala sorodo sama andi ntibi ken question ani serer ni ndo sama serer ni nyakarina bon fuma yo ma okama nan togari wala serer nya ya haji wala serer muwa odi gaja ogi yankani ni yakini fleuve Sénégal Carban fanyeke sintu bamambe de village gabe hay futa no gondi ado jamu ku ngara sar dega futa no gondi futa no manganda ma gaga mo nga sar jamu gey bon jamu be i origine gri serer kamene ya gri serer kanindi kunya nya fulu na denki mais serer ngebu nyanyi bon itora serer ni ya yankandi o gari yankandi ikun fu suro sangal gondi so lenki mi yara kana mas tin saluma ona uta sere lunga jopno ko mi yara kanyi mana ko be ikunya ora kunku nyanyi kenga en ko sabla parce que de bois gedenga gebe nyano mo tan gondi gebu dalanto bon itini tin ani ten wol hon kanyi mais anda sere kanne tin ko bogi mu ko tin suwelim tin hoye bon ora suwa kun tringado berdar numa tin ke wudin manie iti tin ke defara min khani ala nyere nti ke seren khani c'est clair donc seren ni nunga sa ogiri misra nyenga ogari obiya nyenga yado samna ko bon iyaka okuka même sola hagari no ça veut dire que berber minga o ba tu mo be berber mun origine était Afrique c'est tout africaine no chanda no dem d'accord de quel point hayda alors quelques historiens yo wacha mogiri ken no ko afundu aya geni berber ni ngiri dimam bonati wala ati almoravid ni ngiri dimam donc lengu ko donc sonin ko lié falle nga ko nangiri aswa na litahu wagan yo na litahu kumbia ko brié nga anya kamoko donc onati sonin ko suru fana beni giri nanta ko don nga di donon gomondi do men ha kamo pour na kata brene surtout ganninga dokinga kati khadinga ma wacha ken empire khore atonga finna ko le plus grand empire de l'Afrique de l'Ouest hasanga ko na sonun ko nyani ken politique di mané politique bane taxundi pour on kata kesu de gomondi yo bon anga du kenya ni civilisation c'est important hala mare mi civilisation ngama anamulay ça de que sonu gongari ido igiri mine igiri ogara ko mo civilisation a divinkaru khorea Égypte aga Égypte igirunga iri malheureux haykele jagandem ma avancé o ma wari ne haysa kundi jagandem no gondi gelli ido ila safande ke bana to ka ko yoku kumu sera no meji golinti yo kesua anya sakade anya dopa de anya labonye kuta do ibarke ni kota yo kin labo arabi lan mani o hanen bon côté ngab isable yo kesu o ga golinta sorena sore sera ni sorani i puissance économique ni sorena ça veut dire que fankabe ni ani saka sorena kam o ga mo be haykele ki ke duna be o ga di o be ga di leki puissance agricole voilà industriel bon kunyangaba
jaman de kan ane soxe jaman de soxe ngaji mo ci wala anani industrie ñal ko Angleterre mo mais angana de France base ni ada pankanti fenni soxe ñakama sun gon base ni soxe ña kenya nyuma o gani misra ni o gari wagadu ken base bana ganyuma ora maraw ngari ora yilu kita o hondi bon o tungaya gataw ora kuri xore la bay o kuri nge awa tu kuri su bon da texte ñu wari yi sawni histoire kam bon tambe so ko ngani o gani ni manga wudu nun kabi kamon kabi kan kabe ndo jiban cetton kabi manga wudu bon 9999 chevalier ntado hoye ngade fantasien ngade bon chevalier mbaya ni kenga tabe kebe ga sete signe banan to ga tere tawu ma antay ken kure ko xote ñen historien ni be ga sandi waga bukama isusuti nere oni meren bagandi ken kulle ñen o taw ni meren bagandi te o dingro be o giya merenia aw ma ni gonda aw mo tan gondi aw Sénégal oriental no gonda ñemme mere oni meren bagandi o ga instrument do wan o ga kunda wan surumadu mani kabila kutukuma uri ni gedanga uni ni tikeni kem palan wakati wa jeto horno kan kabila mbiru go gaayere ora susu uraga moga fiene gana frontière ke gana asiel de songa ni gana Ashanti moga fiene Ashanti hen kem buri kuna civilisation khore de gadi an pakala ko sa an tungaru kem moyime aga ni empire tara na khali imperator arabu ni imperator antimara kama itajen fankama bega fankama ni buri o tin tenya tunka fankama ni alana ga magara fankama ni buri fulum fankama songa fankama mande fankama ni be ga hu de losia su isu ni atoko sagalen tuba idin sagalen tuba so ngon bon aga taye oga kidema ken pankajana e il est pour empire ke empire mi wala Afrique de har ke leki de lona da bare ya aro le gina amada bare donc civilisation khoro libe aga ni tibin ka khoro libe nu ga da Afrique continent on dit et tout ça bobu nu so ngi firan wa ni misri waga du hadi gana wa ni Afrique de l'Ouest non ku fili ma amada bare continent ga c'est dans qui anga ken ko nda jamane wadi Afrique non agar akini ke pankay tay ko ñano ko nga donc onati sonin ko nga igille do Egypte na xana lima waga dugu ko nga ido fanka ko ma ko ñi wax nga ko nga tora ko ñi wax nga baana yi taxu no ko su ko nga yani donon tora nga ko nga donc ken dange fala nga empire waga dugu adaga ad fankan kita a khoro ad jamanu ko fume ko nga asuni sonin ko mare nya wurna ken no ko nga sururi kuma pour na empire kia kuma nya ferenya na xenundi donc kenyanya sababu onati berber ni yo donc ido arabu voilà ça on a Allah fonne ko ngoda ngani ken fonne be nga ko kendi ani aton kadi 1067 ans 66 1066 bon wagadu 806 ribat nyanda bari ribat mo rabat vient de ce mot Rabat, Ribat, Maroc, Rabat. Ribat ni si tindenya. Murabituna, al murabituna, Kenya ni kubugara ni si jinto. Ikiona ni si dinandi. Magana keliti, igara arabu kafu Espagne. Anyanda Espagne tumara. Il faut que les Espagnols révoltent avec l'aide des Français. Il dit Samba, il dit le continent africain. Arabe et tout le monde, Maroc, il a pité. Il dit qu'il y a ok, Franck, au sud. Avant, c'est un carmo, nous quitta. On a Tao Kouni, c'est une réunion, Kamena Terni, Kolou Makan, on a Kasdarano. Il dit qu'on va faire un taille. Kalani Nanani. akan ka tane su kun abada haikar farkon kudo kin koyi da dardar mun wayno dardar mun ci da kellan tay o kuda essayer comme une fois entre bon so ga ci yimme de base militaire daga ñu kenya to ni kantay ke an ken base militaire ga kanu a to on uga ci kantan kare bonen na da ko kantan kare ken base ci de ken base a hin
base militaire be gañu o daga be kurenga yan woni isi ken daga ida ta attaque ni na kamo na to nyari ci wado idi iyo ga commerce o ga jura on do men jura on ma ina soni ko patelu kita fonno ni tubindi ni ron di dinati yana ken da bari fankama ke fankana o bakay tun kan ta tun na ki da population tubi cette stratégie a piège ya kiyan bari dina lo waro dina ngaro waro ni woni ni sidu dala ma kundi ga kini 12 duma nunga kini 12 duma hore be so nga kalmi ken dire Europe de église nous sommes le gan pour dingo amagal bon kenyo kuma kusu tubi na hoye man ranto renverser le pouvoir ken baranto bon il se cache mais ken ribatia ya ribat na bay il a armé ken kete on est attaqué on a mo waro katandi il bon on ko na 1066 man 1077 bon 10 ans de guerre au Ouagadougou 10 ans de guerre kulimu pidina mali mai Ouagadougou kunda bon o takandi akwasa ici bambara ngati kumbara ipara kumaru kimindi bon ici da asa ni sagande tuwana ici ni sagande tuwana ici ho ida anti ashara la ila hali ici bara obam bambara oba nyebe ga bara notre côté qui a réfugié bambara kan ni me bu kinyani bambara do so ndi ni khambane même khani différence outil donc engrais ke point be ko kundu munna fange mo ko sirina orawti almoravi ni ngir dimmambe a wakati nga soni ko soni banya menna kubeni gi bara ya nya bambara ni bara bambara nya bambara ni ha kunti kunda ho ga nyoma munu batie parce que so ngoni ma ko bida ni bida ke ha min bida ngara tirano suwai a foto ngari ana bida nya nya ji men bida ken bida bani aw ko ngana ci ogiri misrai parce que tirano su ji men ana bida nya wari gara dessin aga ji men na ani ken bida bon walu ni bida nya bata o yara ko ngombe bida ke i xabari ci bida men ko ma lenki ay ma bambaro ngo mani bo nyama ba lenki ko go ma tubi ay yama le sama tay ada xibaru bon kuntu wa do ko ma le ki son ko tubi ya wala kenya yo aha oyi muku dimani hisani nga wala histoire nga yo gonnati Ouagadougou yo Ouagadougou a créé ngiriti bida kebe anga ko ngokunda yo akara yo kenni légende kya kenni buruju ka sababu mu nyani nay mamadi sao mamadi tebe do kote yati mamadi sao anga ka a histoire ke anga ko tumombe iti bida kiga ni monga ani o protection o fera un gata mo be ra imin bon wasuru is kenya ni suru na teren suru c'est qui défend la défendre la teren défendre bon fera un ka alla ni ma ko ni wasuru ado hari ke do wako hari no kisi hari no bon hari oku o sunu danani kembere bida kay dinan karanga nan tibi musiba sugo kita anti ya to kita bon yara ken bida kay bon ora tay tini o ko ken bida nan daga nan ti kemba nani ani sababu nga o wagadu ken me wagadu ken tu sababu muswai kawai kembere kamenta ken ngosi ça importe murabit nunga khenoyi ado o croyance halamre mun ngani i croyance i saka kede i gana bara ora bida ngara kedo usaje unya musimo tam da 12 mo skani musimo presque majorité loketa fonanto yoro ko sa cause kere nditi mawi gara fe ke kari kebe kenya na waru fanga kemma waru fanga ko anni suka premier amati janninga bida kebe gani ma hayri kengara nan tanga kati di islamaho donc kenya ni cause kenya ko c'est cause kemba ni jara nyana cause kemba ni nyana cause avec attaque militaire ngay sécheresse ngay kawai ngay ado i croyance be jamane ti suga sai ya tandi ku sai kuma sai ken ci suwa xibar non te ku ñanka bu may wadu ga fen keta mandeli si
mandeka wa participer pour la mandeka fondé après donc kundunyani donc ona kempeti waga dugu nokko ke kunga waga dugu khennende wacana hanga waga du khennende wacana hanga kunga suni kunga egi sanke duna karan kunna kati so kunga ma Sénégal Mauritanie Mali do angi daga rek sulenki angi suni kunga angi walla dononga donc mannen toho o ma hanga waga dugu brienga lenki histoire nga mo be buga na nyime na koy hanga da misrai bon ikunta fiyime ikunga jamana ken ko iwa oxmondo ko ko ngara kheri be to on aga tourisme lengi oyo ko khaso be nga misra ano o maranu be wari taga alo hubu be wari taga dona spele ke nyaay bon ni Égypte bien qui n'a pas parce que canal Suez d'Anialé c'est le tourisme tourisme en cas sous selon l'Égypte italien sur le gouvernement de l'Europe de tournant italien Kenya fay Kenya deuxième qualité de l'argent jamana ngonda la mission communale avec les 85 millions de population il bien c'est ngonda wala be adno wara da wariya lenki donc c'est ngonguna wala do xamne do sanaka au sens to ga sanki mo ko angal ko mo no sangue ke mani ani jamanu il est jamanu colonisé on a dit arab mu to remma e maka do ñu ko sur kana kabel ko igara Égypte raga mo gombe ado Maroc ni do Algérie do igari jiri ci jina ñay angari ci jina ñay anda jina do ndi no wa e so nga yam musulman gara sa kan kare bon ana sa kan kare ay janna ni taw ñegedi ñegena ñan kallenga ko ila tibe nya Égypte la kenya Libye la kenya Algérie la kenya yamu ina kenda ko ay mais Allah ya tadewo ñoma amenta ngena nakaranya tuta agari smonguru kante agari smonguru ti kenta nyana ataba ni armement dabari lenka ado salman ti sey me wara me kan sebe ni tawu wagadu fankala garenga ça veut dire que wara me ara guerre nya arabu sura kunga gi sampana stabilité ko tawuma ni ga sa ni de kirimu kenya mo tay ni nga to mala ado mali ni si ke karate ngenga problème ni Sénégal ke karako mais guerre no gusi mali no ngoy ado mo tay ni no bon ay kem ngani kundiñani harsanga kunga oɗo professeur Adama Dramé an donné agani égyptologue nga tuwaku nga tangana kati égypte firawnu ki nga kunga fofu suga tangana kati soni kan kanne nga khadi nga gilli ganni firawnu ki na lawarama lenki kunga lenki monsieur Dramé odi wori i kongo tuwanu khormu kongo dimaso nanti hannu dantantu ye yordo wakati i sankunu anke en tant que tuwaku aga tangana kati égyptologue surtout kada wara tini ethnologue nya bana ngi soni ngan kanne kan tu mo silimo yo na xalu ñeri mu voilà donc ken no yiri ni kuncho inshallah après lenki o xanne ke anke ni reni kanci gira habani yo xanne nga xanne ke c'est suga nga ñaama annan kan ko mo sil xanne be o kisbonu do ko wonda sax gelli wudunu ñeri sine xanne nga ha safan hiñane anyene ke lu wudunu ñeri sine ko nga xanne ke ken xam kenyanda ci wawu ko ni la sama nga ci yang nan ci ke xanne ma kara ci ke xanne ko comment xanne de firawnu nit ni maranya awu ni maranya ça veut dire que hay transformation man de bari o xani daga mini tere fofo ma changer so ngan kanen kala sama tin so ngan xanani kamani ni mende ke xanne sawitu da na taga anga dalilin tu ngombe daga injil ngondi nala injil ngondi Allah ga tini Ibrahima dangani an kismaru ma kabila gari to ama kabila gari to ko mais kabila yo wala ga tu ari nya so ngone wanda yahudun to tuma yahudun tora de gani ikama o kudu almanu baranga yahudun to tuma ko tu wa ngaro ko ator wo bera kuma ndabaro na colonisation d'abord bon o kabila ke kendi kabila qorani
dinan karam nya bon nda fonu ko anda ni de ko qur'an no woni ko ti gada hayno mo sori kan ni ba ke firano nyanda safa ida ko saro araben kan ga bangene alba kam nga ama dalay ni wujine sine saro isa ke le araben kan masal o wujinu karaji sine o kam en chef saro araben kan ga safin ado yahudin kan ni ala ni hébreu ken kuna kan ne be safa geli kembi wala tanga malenki wali duna kuruba be télévision ngai bon machine ngai ordinateur ngai fofoy ken na sanko lembura ko nyandenki ken kan ni gana jille di ni kara aga jille di kara lembura sunta dangiri sun ken ken mo ne nga dala ke do konta andanya hada mare menga hi ja nan kirudi anda mu ndaro so ni kara kon anke nga andanyi anno on nan pugwanta anna ya runya ga anna mu cara kenni na burenya ken teki hada maremme ça veut que anta tuaru muru anta tuaru trinkana anta batte toko o ko on ganta ga batte toko gelu wujunu nyiri sine o kunta sunu abada yanta safandi o munya sunu abada c'est ton ta kini nanti firanu ni jaga sen goni itinata habila nyani dunadi anyeme kenya nukuna o xamne je nanti ta wakala keni garenya parce que firanu xamne nga université nta duna ni ñaaren kama iga ta xamne ke haynu rumu fi jahay hawo o gana bara set fen kan lembe ngana bara Dakar no wala Bamako wala Nouakchott wala Banjul wala Conakry bara set ni xamne ngon kenna lemburaw anu kenna a lemburaw ne ti wa wumpa wumbe ki idi xalti la di fofura iga xamne ke xamne nke yimme le ki nga ti wa wum xaramu di xamne ke à travers internet di tini ni ko so wurin man ke wurin man ya xaramu ni ya so de kebe ma xala ko ke ambana xabarin ke do so nga xamne Allah de ke xamne daro ima du tambi xamne ke adaro ndenga na dalile ko ndal linjilu no gondi anga daga linjil Allah to be ga ko ni ka wudu nyeri al tanyireta agani ya ho ya ho wo ke kotiya ni koti han Allah gari to hada be ko Musa ga tini gilen kama agari gumanceli aganya wenga aganya to ko kacinte ay ata wutu ala wutu ay le arahi ni kitin atan kitela an jibandi ay kitelu jibanda la pren ila men ko la pren kiten qura akam Musa kam Musa kubangana tonanke ajin kiani ya ho ya ho kenyenya ya ho c'est lui qui crée toutes choses c'est lui qui a créé toutes choses ko ni gam ken petit serasana Allah gahi Allah anda ho dabari anda ho dabari kenyan lenki catholique kille no gondi qui lega no gatindi témoin de Jéhovah Jéhovah le mot c'est le même mot il faut pas prononcer parce que nous sommes quand même beaucoup ko buga la safa hana ngai tatu yahud nu kuda onta ke utu kundai naro tawrat no gondi e yile ri da tradition da bari ya tradition da bari ke ko to ga tawritu haruna Allah rabati je ma bible ganime ma l'injil tawrat do l'injil su ganime Yahova to honoron mais témoin de Jéhovah nous gari il recherche nous ngada may ici non Allah gari yidu to ora to obey on a ken to on ila saganti mais hawo ga la ta prononcer on a ko ti moy potura mo mbeta bon oku tuwa bunu waran tay y ya maka bu tuwa kan kendi on a nya jing ko ta Jéhovah wate nya vanga anya Jéhovah an ya ho anya kota antini kota ya ho ya fo merci beaucoup c'est kundu yani katanga monsieur Dramé juste
question ni danton to kharsanga parce que oyut nanti kemi khote yan na kita na lere pour na kerande bu kita ma khote yani donc question danton yo ha ngoga mu lo don na khibare ke raqe nyama ko a gani lenki kundu anke ankata man conseil bane kini sonin kallo mu nga bano sulu wori lenki na duna hannu ku sugiri bane sugaya asugiri ko lenki o sonin kollo mu an man conseil bane dangini pour asunan kata gilli hanne be gilli firawoni ki ma lenki kundu o ha kata gilli o place kita bano lenko gana fay jamanu kusuno nga aga xom oy falle fonne donc lenko manni digame na ma ga tanga limina kenga académie wala académie de langue nationale du Sénégal wala ga dabari wala créer hakki abla wadi kina wala membre mun créer wala son créer wala créer hakki bon a ñodo commission ñodo parce que commission de on a commission créée commission de la golde xalé kam na ke mbana ko ka to so ngalen na ado so ngal to on ne galam igamu di ngodi adam ni mo ne godi anya dinan karani anna commission nyaw anga tam dan kan nan kara anga kebe ko no kata so ma ina fa on so ni ko gani anga al qur'ana fa kerim anga ni ko tibe ko no anga nyam bay so nya kan nya ko no kata so na amma araban kan ko anga dinan cerga dum ko ala fa cedi ni ala kebe ko tande kesni araben kanni ako kata sungo sungo ti wudi mi aken ni me de ga fa cedi nanti wutu sunga kanni anti wutu sunga kanni ma ala ke futi kesni o gam commission ni araben kebe ga journaliste ni be ga dum radio télévision anga tenga sa anya wala fon kanni wala fulle wala yo go dro on ke quand même ina toron ku ko i khanni na exemple de Pékin a un numéro ku ba haji ko a ni radio c'est le numéro ko anati et 77 254 84 mais ça va international ni xamna ko international ko so radio ni et nanti yeru do yeru kamo fili tan na do bani tampile le tampile do siko encore ni ko so ni aga taw ni ko be na sa aga ni mulahi ni mo ni Allah ba ke suni min famillo ngati ni kebe ya min famillo ngati ni kebe anta ni so ngin fibe anni ni re ngani anga la wa ko so ngani kaninde anda ka ko tiwa bon kaninde fibe anni ni re anda ko so ngani anta ko so ngani anda ko arabe kaninde anda ko arabe kaninde kem ni anta ndu mulla amma de man bu kanu so ngete kana sedang parce que kabila ko kibe ni wa non gondi kem gonnen ina commission na barni igati de terminologie terminologie mani aga journaliste ni be ga radio aga commission de nuko dawai commission ke terme politique ni be ga utiliser aga ni c'est faut be ga carte politique ni hay côté politique de la ga la wa ta so ngendi aga ma ke so nga xani ama to politique parce que il faut ñanda mogeti bon aga ko tuku na essayer alors c'est beaucoup buga ko ni saga ni so ngi xamni ndi fonne o mata awani mene sina bana mu ama me sino gi nan commission ke kinga kay ti wa maka ala diga mu ko safa ni kama ko so agi hayni iga be kapay dinan toro na kenda bari ku buga linguistique xamnen claro ani grammaire terme grammaire ani orthographe terme itili ogi buge anani groupe gamo des groupes de jeunes groupe nga iga groupe ndawat ke trana kan de o ga kon saku intanda ngani groupe nyana groupe ku ga glis mun bana xarañ critique kunna ken bana groupe dinga travail ngen kam bon on a des ko pour fa charinga daga ni ana groupe ngani na gari ana kan ken bana groupe sudi site nyara badleki na ro internet ngol groupe de ga glis ndawat ya tinga kan nem payni atage mo asasa mo il site nous doy anke ma site dabara ma hebalo ya ra taw ni mu siki ala groupe le ko formé wala yi mu karayi le mu ñana ay a ko fu ngere sa diga daga na ayo go ani tindi ayo go agana anani toni kan ni meke daga daga aga wadu be to ngani prefix nga aga wadu be ngani suffix nga aga ba ko tungure sa kebe gari diga men palle ada kani ani hu gana dabari safa safare anak kitab re ni gube yara sara angar da safari anak kitabin do safari ana fara safari kitabe nyara nan kamenya na ko uga ci kitab est kitabin to ga aba awani so di awa fir'auna kan ni safari nyen asfara qur'an ngon da anda qur'an ngon ko te hayrunga ala mun ni men to ko te ga be ikuma mo qur'an ngon asfar ani safari
asfar safa re firawnu ñentini safare safare ni angara kebe safa agam anki tendi anga karanga kala bon ado am misale ngab ina ndroto ina commission da bari ngoli igam di xani nan continue e ma da barka so tan wada bari monsieur Dramé lengi kundu afay anger ko mo xombe kundu na kesunan katanyana est ce que am daga lengi o soni ngoxa onda katana académie sigindi Mauritanie soni ko Mali soni ko isu iga golna kenga yo anke digame kun o ga daga festival no Nouakchott dernier festival be o ga daga Nouakchott o commission da bari commission ki ga daga taw o daga otal nyai bon ku ga sangu ku do hoy ku da bar no daga taw otal nyai bitu siki bon kala mun ten du pour na réflexion da bari akama o buguta o daga réflexion da bari o fi ma académie en créé o do kenyan kirino ila ku ga en France ila daga o ku sengal ko riere gammi ko daga meren ko daga ma geli ndaga kuna adi ko correspondance ndi wadi ñey correspondance pour na ay académique ya mbonde mais ndadigam bane ko gilin khay festival na aga ma dabari ina kay fu suranta ñay parce que Sénégal xalen fay linki o wala académique kele o duguta ablay wati nya kanya tagono dangani xanu ko sugaru nati xane su yimutumi o ga tel tawno eta nyana wuto en charge amude kama atale rabla wadde warani kama atale agi torenga keriye o da ma ko ho ina fofo idi nyuma da bari ina har bar ma da bari ça veut dire que fonta da bari nani kan tama ngada la kebe ko ngata nya ko ida hayya ani il faut sonin kan nan kitiya ina sonin kan kabe quel petit cas coup ça veut dire que superficie xore déjà c'est les 5 hectares mais na kutu Dakar Bogora Kenya wala Nouakchott Bogora Kenya wala Gambie anay Baka Banjulia anay 5 km². 5 km² ken woni kuna anay objectif nu kubu soga mulon de bo woni département yi agani académique be garin tage misi de nari tage no musée nari tage no sun ka musée o ko yokube ni ko no kundu ngata na traunu na yima ayo ma ko nege o yokun tari sanko sahadu kudo tongu kudo holi yardo tampile si tandike si anta ko yokku suwala e je fasan ko yimi parce que ngata na gobu baydenki traunu nya ko isina hata gobe bon hata kubega hata ala hatandi ala fatandi gobe ga nyaro ni tendi kundu o ga gobe way lum fasan tay kenga de kenga mu soni kara manga traunu nga ke ba te iyamba na iso mban ni den kenga mu soni kara walla anda ko ni lemu yugum dangan lemu kula ta ita tu mana gani gobunga ngani hata hatani man traunu ni sala hata ni bon ken lay kenya ko ça veut dire que ni na li dabari so ngonyo ko kaso be ganyo ma su da sa don anani ken kan ondi ora restaurant ngoni ora we cafétéria ngoni ora we stade tagana ngondi discipline sportive ngani ngoni so ngade mu gatel nga samedi et dimanche c'est kay mu mamu ngenyen mais ku ga ma xara le mundi ori mun na metu ona wata sankuru mi o suga tele ni kake ngoni wa tranga samedi et dimanche o suna metu bon o kana metu ori mun na yahime yana yahime so kanne kena ko nyunga kiyeke mu manga serbe ganta fudo to annafa an sarfa na to na o kitabu be gasa nya bibliothèque labadi bibliothèque be kitabu ngarona no godi alo bibliothèque kitabu ngogi ko bono wiron alo ordinateur mu anani soro min ga mulin jagandi ga murundi murunde labadi kullay daga numa diga continue murunde anani ka kiga tuena ay ta kafu sega ron nam bienya ko to ngaron bon tout ça odiko geli hay o mo hokko wani ça veut dire que ta anga ge académie da bari mais ala da bari na nya ta ga maganga ron mon digira ga maganga ron mon bon o hayte un problème ay tuwe ka kunu yani monsieur Dramé onati question kusu yo kunu yani khatsanga kunga monsieur Dramé otina tatana inshallah mogiri ogi masala fumbe be gatanga firawonu ku igadi khotu beni safa
angi wuren ko ngodanga ni subagane bane kubeni gani sonin ko nga ko khassa nga finno ma nga lenki oda kampene me yera ko nga ona antigona mama mo sirnga maro mutrenkano odo monsieur Adama Dramé ani dome ko nga agani egyptologue nga oda gani maslanga firawoni nga ikiyeng nanna wara ma wacca ko nga kenno ko nga adi koya nanti firawoni nga ini soni gan kanne nya ko ken choni gan kanne khassa ayan pinno wa nga na gango ngara soni kallo mo nga nanti onangiri onan kofu nanti soni gan kanne ke natalan birandi kendo digamu khortanani ko kenno ko nga donc o katana khana wari na khatti ga trinke nga kharo khamare me ahmed yakhouba jarani do khana wari